Anyawan, si Romy Aldamia na disgrasya nakaangkon og daghang samad nang haplas sa said liniment oil ang samad na ulian. Naunsa din na siya day? Kuan ko sa motorbike, balik kalit ang iro, morning natumba na pitso ko kabagnos. Pag-abot ako dres balay, akong day ko nag-seed element. Sa samad, diri, kaabot sa tulokad, law, awat na. Grabe yun, bilib ko sa seed element. Romy Aldamia, Malalag Bagong Bayan, 59 ako. Ang bagong formulation sa said marketing oil makatabang sa pagdali, paghiuli sa samad. Basta tatak said marketing, tatak magaling. Usa na usab ka paragis bila-bila herbal coffee user ang satisfied sa atong produkto mga kaparagis. Ako si Celisina Semblante, 65 years old, nagpuyo sa Tulingon Mainit, Surigao del Norte. Kaning bila-bila nga kafe, ganahan manggug ko kay hayahay ang lawas, unya mawa imong kabuhi. Mag-inom ka ani kada buntag, gana gyud kay imong paminaw sa imong lawas. Kontento jud ko kayo basta kay kada buntag makainom gyud ko ani. Kini ginama sa GFMQ Marketing kaysa paragis bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa. Ako si Cecil. Diabetic ko sulod sa pipila katuig. Halos di na maklaro akong pananaw. Kaning blood sugar nako ni abot 180. Grabe kahanap. Abi nako mabutan ako. Alalayan ko sa ako anak basta mulakaw ko. Pero nakadungog ko bahin sa iBerry. Ug ako ning gisuwayan. Sa pipila ka semana nga akong pag-inom. Karon, mas maayo na akong panglantaw ug dili na ko maglisod. Bisan pa sa akong kondisyon. Ang iBerry makalit sa Mercury, Rose Pharmacy, Self-Star, Watsons o Banasuping Butika. Ang unique toothpaste doon ay maximum fluoride protection kontra sa cavities. Maximum fluoride protection. Unique toothpaste. Protektado ang ngiti. Unique toothpaste. Laban sa tooth cavity. Unique toothpaste. Alaga teeth ng family. Unique toothpaste. Unique toothpaste. Maximum fluoride protection. Unique toothpaste, maximum fluoride protection with regular use. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality. ACS. Maulan man, no worries na amoy kulob ang damit. Charm Fabcon. Bangong kumakabloom. Tanggal amoy kulob sa bango ng Charm. Charm Fabcon with Bloom Fresh technology kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries. Ang sampay sa loob, no amoy kulob. Bangong kumakabloom sa Charm. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Hi, I'm Dulce, your Asia's Power Singing Diva. From my Dulce Amor days to where I am now mentoring aspiring singers, I feel proud bringing honor to our country. At my age, I make sure I live fit and healthy with proper diet, exercise, and MX3 every day. MX3 is one of my instruments to complete the powerful rhythm and harmony of my musicality. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. MX3, tunay, natural at original.